انتہائی واجب الاحترام مجمع کثیر روشن سے باضمیر راضی تھی وے تھوڑے میرے ہوتے سراج منیر خوش تھی وجے اوندا نواسا سید شبیر اہلیان علاقہ دور نزدیک تو آن والے نبی دے دیوانوں صحابہ کرام دے مستانوں تے میرے مرشد حسین دے پروانوں میری دعا ہے اللہ پاک تھوڑی میری حاضری کو بٹ بڑا کے شمار نہ کرے عبادت شمار فرماوے اور خصوصی طور تے یہ محفل دا ثواب جنہ دے نام دی یہ محفل ہے میری مراد مدہ ہے اہل بیت حاجی سیٹھ الہی بخش کنجال سے مالک انہاں دی بخشش فرماوے انہاں دے درجات بلند فرماوے بھائی محمد بخش صاحب کو اللہ پاک زمانے دے دکھاں تو محفوظ رکھے ساڑھے بھائی محمد رمضان صاحب کو اللہ پاک زندگی میں جو خوشیاں عطا فرماوے اور خصوصی دورتیں عزیزم شفقت صاحب دی اللہ خیر فرماوے ارشاد حسین کنجال صاحب دی اور ساری برادری کو اللہ زمانے دے دکھاں تو محفوظ رکھے میرے نال ہی تو سمجھتے پہ ہو سارے رنگ اور کھیڑا دے انتہائی محترم اور توڑے علاقے دی پہچان قبلہ حضرت علامہ مولانا بھائی نور محمد باروی سے تشریف فرما ہے اللہ انہیں کو سلامت رکھے میرے عزیزم طارق محمود صاحب قادری دا حکم ہا عزیزم محمد صدیق صادق یار باوی علیہ انہیں دا آڈر ہا میں حاضر تھی گیا اور پچھلے سال بھی گال بنی تا حاضری تھئی انہیں اجازت دیو میں نوکری شروع کرنا چاہتا پکا میرے تو ہٹا ہو جا سائیں تو صاحب کیوں کرو چاہتا اور خصوصی طور دے اس محفل دے جڑے روح رواں ساڑے انتہائی محترم و مکرم بھائی حافظ کالو صاحب جنہ دی پوری زندگی تھوڑی خدمت کریں گزری ہے میری دعا ہے اللہ پاک انہ دی عمر دراز فرماوے ایک مہربانی فرماؤ چاہتا ترائے مرتبہ سورت اخلاص اور ایک مرتبہ سورت فاتحہ پڑھو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد میں تو کو بسا کے جڑا ہے جی پریشان نہیں کرنا چاہتا میری خالہ دے بیٹے ہیں انہاں دے بال دا اج انہاں دے بال دی فوتگی تھی گئی ہے فوت تھی گئی میری مراد مخدوم عبدالقیوم قریشی صاحب انہوں نے صاحبزادے مخدوم محمد حسین صاحب بہت تھی گئے اور میرے آبائی وطن میں جس وقت میرے ماسیاں میرا خاندان سارا ہی انہوں نے تجہیز و تکفین ویچے میں وعدہ وفا کرنے واسطے توڑے کرنے آیا تو سا ایک دفعہ سینکڑا لوگ بیٹھے ہوئے تو سا دعا چکرو اللہ پاک محمد حسین نے درجات بلند فرما ضرور آمین اکسو مخدوم عبدالقیوم صاحب قریشی نے اپنے بالے کو بہت زیادہ ٹائم لکھے بہت زیادہ انہوں نے کیئر کی دی ہے اللہ پاک عبدالقیوم کو ادھا نعم البدل عطا فرماوے سارے خاندان کو اسنا عظمت عطا فرماوے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک نعرے دا جواب دے ہوتے میں نوکری شروع کرا نعرہ تکبیر کوشش کرو سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاکا دل نال پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اے محفل بھائی لئی بخش مرحوم واسطے وسیلہ رحمت وسیلہ نجات بنا۔ سارے دوستان دی آمد کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بہو اوکھے ہیں ربا کرم چکر لکے علیو میں دعا پیا کرنا جدا دل ہوئے آمین اکھے بہوں اوکھے ہیں ربا کرم جا کر تے ذات قدیر دا واسطہ ہے جے کو عرش تے سٹ کے دیدار کرایو پدر منیر دا واسطہ۔ شاباش 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 سبحان اللہ سائیں۔ اس پدر منیر دا واسطائی ہر دھی بھین دی عزت محفوظ ہوئے تے کو چادر تطہیر دا واسطہ ہے ساری حاضری کو قبول چکر میں نہ مالکات کو شبر تے شبیر دا شاباش 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 سبحان اللہ۔ سلمان حاضر سیدی شیر نظر پیا کرنا عارضی چین چین نہیں ہوندہ ہر بشر حق دا زین بھی نہیں ہوندہ کہیں دے چپے کپے دیکھ کے وچ نہ پیا کر ہر نمازی حسین نہیں ہوندہ ہر نمازی جی سبحان اللہ ہر نمازی حسین نہیں ہوندہ اکال اج تئی رات وچ ہے جو کتنا لطف نیاد وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین ہونوی نماز وچ ہے حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ قرآن با اخلاق گواہ سنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ سارے پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زیور نبی دے امتی دا درود شریف صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جلال جمال کمال نوال خیال اقبال صلی اللہ بخت تخت وقت صلی اللہ اسم جسم جسم صلی اللہ فجر ظہر عصر ہنائن خند کے بدر لوح شمس قمر صلی اللہ رحمت والا مدنی آیا اے جھا مٹھا کہیں نہ ڈٹھا دل دی دوا من دی غذا اکھدا حیا پڑھدا خدا صلی اللہ
صلی اللہ فرشاں تے آئے رنگ تھے سوائے اجڑے وسائے جان بھان دکھائے جت کھڑ علائے سچکو والائے چادر بچھائے دشمن سڑائے سینے چلائے کلمہ پڑھائے جنت بنائے صلی اللہ صلی اللہ 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 امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ عرب دی زمین مدینے دا جنگل ہے، جنگل وچ ایک آجڑیے بکریاں چرائی ودے، اچانک ایک بکری مدینے دو منہ چکی دے، بکری اگا تے آجڑی سے پیچھا پیچھا، بکری مدینے دے شہر جی داخل تھئیے آجڑی بھی پیچھا ہے، بکری ایویں چوک مڑیے چوک کنے گلی مڑیے گلی کنے وال او مسجد کے سامنے آئیے جتھاں جبرائیل بھی آکے سلام کریں دے شاباش 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 سبحان اللہ سبحان اللہ محفل شامل تھے کرو گھنٹہ ایک سارا ہوں دے محفل ہو گئی یہی ہے تو ستوجہ نال بیٹھے کرو تاکہ تو کو میں ناند وانگو ایویں آکھانا بیٹھا بے ٹورو 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 تو سا میرے نال ٹورو میں تو کو مدینے گھنے بیسا میں کئی منکر دے گھر نہ تو کو گھنے بیسا انشاءاللہ حضور دے مدینے گھنے بیسا لیکن ویسی ہو جدے وچ سیم محمدی ہے تے ایجی لوڈ حسینی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے جوانی میں آدھا کیا پیاں بکری اچانک او مسجد کے سامنے آئیے جیڑی مسجد کو میرے نبی آپ بنوایا ہاں والو دروازے تے آ کے بکری رک گئی ہے تے آجڑی پیچھو بھجدا بھجدا پکھر پانی ہے تے ایویں آ کے بکری دی کنڈ تے ہاتھ پھیرے سی تے آج کیا گال ہے آج بھج پئیں تے والی تھیں رک پئیں جویں آجڑی بلے میں بس ایویں کنڈ تے ہاتھ پھرے نے تے ایویں گریبان کو سیدھا کریں نے بس ایویں جو دید پئی ہے نا مسجد نبوی دے منبر تے شاباش 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 پئیے نہ دید مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھا کئی بندے پہنچ گئے رتی ٹوپی والے تو ہی نہیں بھی پہنچا ممبر تے بیٹھا آمنہ دا چن شاہ زمان نانا حسن بس ایویں جو ڈٹھے سی والا تلے جو دید پئیے کتھائی صدیق جوان بیٹھا کتھائی عمر دی شان بیٹھا رتے موبائل والے کتھائی پاک عثمان بیٹھا ہن بول نہ بول تے کتھائی چمکدا ہویا شیر مردان بیٹھا شاباش 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 پچھلے سال میں ریت کی دی فلم ریت نشتا ہن تو قابو تھی باو میں تواڈے کنے پوچھا میں پڑھا کیویں تسا سنیا کیویں بس نبی کو نٹھے نا والا جڑے ویلے نٹھے نہ سلمان حاضر وال جوان ایویں ٹور پہ اے نسی ڈٹھا میں قدم کتھا بھی آ رکھے نا کیونکہ سامنے یوسف کا نہ یوسف دا یوسف ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سامنے یوسف کا نہ تیرے ہنجو دی قسم ہے یوسف دا یوسف اسا جالی چمو تے حاجی تے آجڑی دی قسمت کو سلام ہے جنہیں سامنے زہرا دا بابا بیٹھے کعبے دا کعبہ بیٹھے باسی میں جوان بن کے کھڑ کے حضرت بلال موٹھا ہلا کے آدن ومیاں خیر کہے آدھے تھوڑا دیکھن کا دے وہ ہوا کہ کتھو آئی ہوا کہ وہ دیکھن کا دے میرا نبی فرمیدے بلال کو کچھ نہ تو ابتدا جان گئی میں انتہا جانتا پچھلے بندے کنے حالی اندر دریا سین تا پانی نہیں پہنچا یا ہوئے کعبے بیٹھے اللہ رنگ لاؤنے آئے بھی ہونے تے تریڑی بدھی بیٹھے ہاتھ جا کے نعرہ سبحان اللہ نبی دا ذکر سرور نے دائے آئے ہائے اور نبی دا ذکر سرور نے دائے حلالی دی آنکھ کو جلوائے دور نے دائے سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ کالو خواہ ایک دو بندے سیر حلے دے بیٹھے نہیں یا میرے نال نبڑ سنی یا ورسون دے ٹھیک ہے نہیں بیٹھے میرا نبی فرمائے دے بلال کو کچھ نہ میرا نبی فرمائے دے عبداللہ
فرماؤں دا کی میں پتہ ہے فرمایا چاہے بھیجے ہوں میں کو ڈا سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا وڈال سن تیرا پیو 6 مہینے پہلے فوت تھی گئے وہ کہ جی سہیں آپ نے فرمایا اچھا تیرے چاچے تیری ماں کو بھجا چھوڑے وہ کہ جی سہیں بیٹا نبی فرمائے بل نسا بل کیمی ہے نسا سہیں وہ کہ سونا آیا ہی میں تیرے ورگا سچا کوئی کہہ نہیں میں کو ہن کلمہ پڑھا کو پتا ہے آجڑی دی جڑی گال ہوندی ہے انہیں نہ خوش آمد ہوندی ہے نہ کیوں ہوندی ہے نہ کیا ہوندی ہے سیدھا گال کرے دے ہتھوڑا مار دے دے اڑے داری بھی کہوں دے نبی کو کلمہ پڑھا ہے اگر میں کلمہ تک دے پڑھے میرا گھر تے پورا کرو میرا گھر تے پورا کرو ہن گال نہیں میں سمجھے تو میں کھلے دا پیا وہاں کے سونا میں کو کوئی ایسی گال دساؤ جنہیں نال میرے آمن دا مقصد پورا تھی بنے بھائی کی کیمرہ مین دے آمن دا مقصد کیا ہے فلم بناونا ساؤنڈ والے دا مقصد کیا ہے آواز دیونی میرا مقصد کیا ہے تقریر کرنا تواڈا مقصد کیا ہے محفل وچ شرکت کرنی بھائی ہر کہیں دا مقصد ہے نا یہ بٹا نہیں لگا کھڑے 1.5 روپے دا تا ایدا بھی دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے او آجڑی آدے سونا یہ جئی میں کو گال دساؤ جنے نال میرا دنیا تے آمن دا مقصد پورا تھی بنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دل میں بیٹھا ہمیں اٹھائیں میں کاغذ قلم چاہ کے انہیں تیار تھی بیٹھا میں آکے دیکھا حضور فرمے دے کیا ہے سمجھ آگئی ہے سرکار اچھا آیا کون ہاں آجڑی بولو وہ نبی کو ڈٹھا سہی اچھا تو آکھا کیا ہوا کہ سونا میرا گھر پورا کرو ایدہ مطلب ہے سونا میرے نال ایسی میں کو گال ہی دساؤ جن نال میرے دنیا میں آمن دا مقصد پورا تھی وجے مقصد پورا تھی وجے میرے سونے نبی دی اکھاں وچوں ہنجو آئے انہوں پہ سونا تسا رو پہ وے نبی فرمے دن میرے ہنجو نہ دیکھا تے کسینے نال لاواں تیرا سوال چنگائے میرا جواب چنگائے وہ ایویں آئے جی میں جھیکتے پانی آندے نبی گلکڑی پاتی ہے واہ واہ آجڑیا تیری قسمت کو سلام ہے وہ تیری سائد کے مقدر کو سلام ہے جڑے آندے گئے گول بہندے گئے سوڑا بدنی انہاں کو رگے دا گیا نبی گلکڑی پاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرمے دن میں حیران ہامی ایک کتاب دا ناہی وے شوب الایمان شوب آدم لگے کو ایمان ایمان اے او ایمان بہتی دی کتاب ہے بھائی نور محمد کڑے پوچھو جیدی ہیک لائنچ ایمان جا لیا ایمیل لیا کھڑن جیوے سکتے وچ دانے ہوندن ون کے آپ کھنا ہے جا پڑھائے جا کالو بھیرا میرا نبی فرمے دے عبداللہ 4 چیزاں تے عمل کری جلے تو 4 چیزاں تے عمل کرے سے سمجھی تیرا گھر پورا تھی تیرے آمن دا مقصد پورا تھی گے عرب دا جاجا نبیاں دی لاجا غریباں دا کاجا کعبے دا حجا امت دی لاجا وہ 4 چیزاں کیڑیاں ہیں جلے نال میرے آمن دا مقصد پورا تھی سی میرا سونا نبی فرمے دے اولن حفظ الامانت پہلا کام اے ہے جڑا تے کو امانت دے وے امانت دی حفاظت کری ہائے 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 سبحان اللہ 1 2 3 4 5 6 او جڑا امانت دے وے امانت دی خیانت نہ کری امانت دی خیانت نہ کری بطن امانت ہضم کر بنے بطن دوچھی دیوار مکیا کھڑا ہوئے نانا جیڑی شاید کو کوئی دے بنے اوندا خیال کری اور یاد رکھے میرا مجمع میرے نبی دا پہلا لقب امی صادق بھی ہے تے امین بھی ہے کافر بھی مکے دے آدے
عبداللہ دیکھو نبی نشے منے دے رسول نشے منے دے لیکن جان دے ہیں تیرے ورگا سچا بھی کوئی نہیں تے امانت دار بھی کوئی نہیں دروازے ساڑے وڈے ہیں امانت دار تو ہے محل ساڑے وڈے ہیں امانت دار تو ہے کنکھا ساڑا بلندن مگر امانت دار تو ہے اگر یقین نہ ہوئے او میاں ہجرت علی رات یاد کرو جا میرا نبی فرمیدہ یا علی جی سونا فرمایا میرے بستر کے سم جی سونا میری چادر پاک سم جی سونا سونا تسا کتا میں دے وے فرمایا میں اپنے یارے گار نال مدینے بھی آوینا میرے اللہ دا حکم ہے سونا میں بھی تنال بنیا فرمایا نال نہ بن کافر میں کو امانتاں دیتیاں ہن سویرے آ کے پوچھ سن محمد کہنی سارے امانتے دا کیا بنسی ای انہیں کو آکھی نہ خبراؤ نبی کہنی میں کہاں پیا ایک دو ترائے چار پانچ چھ جڑے بلندے بیٹھے بے راضیاں جڑے نیوے بلندے بیٹھے بل راضیاں میں کو پتہ میں بلوا کے ساتھ وانے میں صدقے تھی بنیا رات ڈھلیے سویرے بندے آ گئے آدھر یا علی محمد بن عبداللہ کو اسا امانتاں دیتیاں ہن او کتھاں ہیں فرمایا نہ گھبراؤ اللہ کھنتیاں جیاں ہوں من آپیاں امانتاں چوائے بنے جانا امانتاں چوائے ورنہ میں نے امانتاں کنے پوچھ پھرسا توڑا مجازی مالک کیڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او سنیا دا نارا مولا علی سنیا دا نارا مولا علی ایک دو ترائے چار پانچ چھ سات آٹھ نو سنیا دا نارا مولا علی علی توڑے واسطے ہن میں کیڑا رکا جاواں بھئی علی دے نام وچ ہاتھ بھی چوی دے سنیا دا نارا مولا پڑھتا ضرورا خیبر شیطان مولا علی ہے سنیا دا جان مولا علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں پڑھتا بڑی مجال ہے خیبر شیطان مولا علی ہے سنیا دا جان تھوڑا ایگو گھٹا
تیرا ساؤنڈ مزیدار ہے، تے اساں بھی کوئی اتنا موئے ہوئے گئے نہیں تھے۔ اتنا آواز دیتی جتا مولوی حلوے تے زور دیتی پیا ہوگا ہے نا، یا او ذاکر جڑا سگریٹ پمپ کے پیندا ہوگا اون دے واسطے ہی کو کھوجا اثر اوے کنے آزاد۔ ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ۔ او عربیہ تیرے آمن دا مقصد پورا تھی ویسی اگر 4 کماں تے عمل کر رہے ہیں۔ اولن حفظ الامانہ، امانت دا خیال کری۔ پرانے لوگ بیٹھے وے غریبیں جا امانتہ رکھے دے ہاوے، لوگ اتنا دعائیں دے دے ہن جا تے آنے بندہ بڑا سجا رہی۔ یا رسول اللہ دوچی گال کیڑی ہے؟ فرمایا وَسَانِيٌ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ۔ او عربیہ ہون بن گئی میرا امتی، چچن بھی بولے سچ بولے، چچن بھی بولے سچ بولی، لل نہ ماری، پھوت نہ ماری، چپل نہ ماری، بکواس نہ کرنی، ایک فٹ دی گال نہ بناوی، جیڑی گال کرے سچی کری، کیونکہ تجھے دا امتی بناوے نہیں ہو، صادق بھی ہے تے امین بھی ہے۔ اتھا کئی بیٹھے بیٹھے دکان تو ادھار کھنو دا دے وے، بس پہلی آمن دے میں تیرے در تے دے وے سا ادھار، نہ پہلی آئیے نہ سائیں ہو رہی آئے۔ کئی ایسے بیٹھے غریب پھرا، تو بھی غریب ہمیں دھی جم پئی ہاوی، او سینے نال لایا 8 کلو تپا سے بڑھائے ہانے سے آکیا سی کاکا تو غریب ہے، دھی جو جم پئی ہے نہ گھبرا، میں ہانا ایکو مینو بڑے ساں، وال تیرے حالات بدلے، 4 پیسے تیرے کنے آگے، تیرا لئیے وچ مکان بڑھ گیا، او پھرا غریب رہ گیا، تے کو اللہ بخت چلایا، ہن پھرا کو دے دائی نیوی، ہن آگئی میری تھی پڑھی لکھی ہوئی، میری تھی ایسی وچ باندھی ہے، تیرے گھر دا دریا دی کندھی تے اتھا دا ہوا نہیں چل دی، حیا کر کرار دے منن والا نبی، نبیاں دے سردار دے منن والا ہی، اور تیری رزال دا اپنا نصیب ہے، تیری تھی دا اپنا نصیب ہے، اتھا نصیب تکر دینی آت چا بچڑی میں زبان ڈتی ہے، تو جم پئی ہمیں میں روندہ کھڑا ہمیں، میرے پھراتے کچھ چاہتا ہانو بنایا ہا، دھی بھیڑ دی دال ہی کہاں دیئے، لیکن تیڑا میڈا کیا ہے وہ میڈا یارا، تو ذاکریں دے سنن دا بھی آشے کئی، اسا مولویں دے سنن دا بھی آشے کئی، تو سرہ دے دئی نہ قرآن دے دئی نہ نبی دا فرمان دے دئی، وہ جڑی گال سچی ہوئے کر کے، تیری گال نوٹھائی ہوئے، تیری گال ایفیڈیوٹ ہوئے، اور تیری گال بینک دا سگنیچر ہوئے، بندے کو پتہ لگ بنجے، اے کوئی عام نہیں، دے اتے زہرا دے بابے دی کرم نوازی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں طارق صاحب این ٹائم میں جنہیں تو کیا لکھی بیٹھا، انہیں کو چنگی گال نہ لگے تا، انہیں دی اپنی قسمت، میں نبی دا فرمان بیٹھا سنے نا، آ فرمے دن وے عبداللہ، تیرا گھر پورا تھی ویسی، تیرے آمن دا مقصد دنیا وچ آمن دا مقصد پورا تھی ویسی، 4 چیزاں تے عمل کریں، پہلی گال ہے امانت وچ خیانت نہ کری، دوسری گال ہے جیڑی گال سچی ہوئے وہ ضرور کرنی، بھائی ایسا ہوں کیا گال سنا تو آگو، میرا دل سلیمان حاضر ایک فقیر دی گال سنا،
थी वन्या दिल्ली दी जामिया मस्जिद एक पेना बैठे कशकोल जाके मास्टर कदीर एक अंग्रेज आए शाही मस्जिद दिल्ली को देखण वास्ते रश बड़ा हा वो फकीर इवें कशकोल अगू करके के हां अंग्रेजा अल्लाह दे नाम ते कोई रुपया खण दे जा वो पैंट दे खीसे विचों बटुआ कढे इवें बटुआ खोल के एक पाउंड फकीर दे कशकोल च सच्चे सी वल बटुआ बंद कीते सी उहदे विच कोई 400 पाउंड हा अंग्रेजे दी हुकूमत थई इवें पिछो जो रखण पे ते रश ज्यादा हा थक्का जो मिले बटुआ तले वन पे ओ मसीत च वन खड़े पता नहीं चलिया शाम को घर गए जले घर गए मूंछा थिया वंदे ज़ाला दिए बच्चा गाले ओ आदे ओ माय लवली वाइफ माय पॉकेट इज द लॉस्ट ऑन द डोर मस्जिद नबवी मस्जिद शाही मस्जिद दिल्ली ओ मेरी प्यारी घरवाली मेरा बटुआ दिल्ली दी मस्जिद दरवाजे ते ठए पे उदे विच 400 पाउंड हा ओ आदि छोड़ परे ठए पिया त ठए पिया ए दसा मुसलमाने दी मस्जिद कीवें हई वा के ओ ता बड़ी ब्यूटीफुल बहुत सोहनी आई वा के अगले वीकेंड ते मैं कोई नाल घिन जुली तेरे सोहने चेहरे दी कसम हफ्ते दे बाद रन को नाल लाए उदे दिमाग च ना बटुआ है ना पाउंड है कुछ भी कोई नहीं जले दिल्ली दी मस्जिद दे सामने पहुंचन ते फकीर डिठे वो अंग्रेज आ गए इडो अंग्रेज आए उडो फकीर अपनी गुदड़ी विचों बटुआ कढे अदे हां वो अंग्रेजा बल बटुआ सच्चा जो है 8 दिन मारा थी गन पिछू ते ही भी मुड़िया ही बटुए दी खातिर मैं घर नहीं गया के अमानत ते खियानत जो है के कोई ना अमानत ते खियानत ना थी पावे ए मेडो तवज्जो कराई पखी वाला तो तवज्जो ना कराए बाडो आवे इंदी खिदमत करनी है मेरी मेहनत जाए ना करे ना ये जाए करे पिया मैं बहुत ऊंची जाके नहीं बैठा वाले बाहर साकू कार कने पकड़ के मेरा ख्याल नहीं करेगा ई मेरा ख्याल के ते मैं किथा महफिल थी बैठा आ गए बच्चो है के कोई ना नारे तकबीर नारे पैसे दे दे नारे हाथ बुलंद करके नारा है तवज्जो है के कोई ना मैंने किबला दी ए तवज्जो बेटा किथा गाल है ए बेटा मेहरबानी बटुआ बाती 8 दिन थी गन आया ही नहीं तेरी खातिर बटुआ मैं रखी बैठा मैं घर नहीं गया अमानत च खियानत न थी किथा बैठे वे इथा खीर च मिलावट करे ते मुसलमान इथा गुर्दे बेचे ते मुसलमान इथा खून बेचे ते मुसलमान इथा शहद दी माखी दी बजाय गुड़ देवे ते मुसलमान खीर च 3 दफा पानी छटे ते मुसलमान और मियां थी भेड़ दी जमीन के कब्जा करे तो मुसलमान और मियां भजाई बेवा को रोले तो मुसलमान इन्हें को तकरीर ही असर नहीं करेंदी मैं हुण क्या कर सकदा वहां के यार 8 दिन हारा थी गन मैं थई बैठा वहां के क्यों बटुआ कढे अंग्रेज बटुआ डिठे पूरा 400 पाउंड विच ओ जिथा खड़ा हा मोहम्मद इमरान भट्टी बह गए वहां के हां फकीरा 400 पाउंड नाल दिल्ली दे विच एक सोहना मकान आ बनेहा ते खिन खिने हा मकान मैं कोई दे दाता न खड़ा हावी हुण मैं कुरान ते हाथ रख के पढ़दा ओ आखे गाल सुन तू ता ना देदा हावे मेरे मोहम्मद दा रब ता देदा खड़ा हाय 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 सुभान अल्लाह ओ मेरे मोहम्मद दा रब ता देदा खड़ा सैया ए ता 400 पाउंड अगर 1000 पाउंड भी होवे हा तो मैं वापस बुला देवा वहां के यार ए भला कोई गाल है वहां के मेरे कपड़े मैले हैं मेरा मन
میلا کوئی نہیں، اور میرے کپڑے میلے ہیں میرا من میلا کوئی نہیں، ون میاں ون ون میاں ون، انگریزن کڑے دے انگریز کڑے دیے اور رو کے انگریزن دیے، تو بھامے کلمہ پڑھ نہ پڑھ میں تا محمد تا کلمہ پڑھ دیا، اور تیجا نسلہ جی میں بہ گئی ہے، گھر والا دے پہلے فقیرہ میں کو کلمہ پڑھا، فالوہ دیے میں کو کلمہ پڑھا، چلے کلمہ پڑھ کے ٹرین کے بولے دے بدی ہن انگریزی، اور پچھو فقیرہ دے کلمہ تا پڑھ بھی دے وے، آدھے کیا ہی وے، انہاں کے سچیں دے کھڑے ہیں، جیدہ فقیر اتنا چننا ہے، اُدھا نبی کتنا چننا ہو سی، آئے ہائے 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 سبحان اللہ، او جیدہ فقیر اتنا چننا ہے، اُدھا نبی کتنا چننا ہو سی، سلمان حاضر کوک نکلیے وہ فقیر دی، وہاں کے آنکھوں تک نبی دا دیدار کرواما جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شابہ شابہ جلدی 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 ہاتھ بلند کر کے نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میں صدقے ہونا آنکھیں تا دیدار کراما جا، حافظ صاحبہ ہونا کہ کیمیں دیدار کروے سے، اے دہلیے او مدینہ ہے، آدن فقیر آدھوشا آنکھ بند کرو، انہیں کھوٹ کوارے آنکھ بند کی دیئے، جلے آنکھ بند کی دیئے تے نبی دیدار کرائے، انہاں جڑا نعرہ لائے، اگر آنکھوں تا الہی بخش دی برسی دے سراما جا، آئے ہے سبحان اللہ، جندہ شان وکھرا رب نے بنایا، جندہ شان وکھرا رب نے بنایا، ہاتھ چاکے جی ہاتھ چاکے، جندہ شان وکھرا رب نے بنایا، جندہ شان وکھرا رب نے بنایا، جندہ شان وکھرا رب نے بنایا، امن دا جایا دنیا تے آیا، اندہ شانی کوئی نہیں، اندہ شانی کوئی نہیں، سارے سارے میرے نال اندہ شانی، بیٹا سلامت رہو سیرے پاو، اندہ شانی کوئی نہیں، اندہ شانی کوئی نہیں، او جندہ شان وکھرا، اور اللہ رنگ لاوی ہون خشبو ساٹھ، اٹھا کر حدیث بیان تھی دی پئیے، قرآن بیان تھی دا پئیے، دور دیں دی خدمت کرائے تھا، گھن گھن مان اور کھیل نہ پیا، جندہ شان وکھرا رب نے بنایا، جندہ شان وکھرا، ایک دفعہ ہاتھ چاہو دل نہ، جڑا نہ جیسی میں کچھ کے نام سا، جندہ شان وکھرا، تیری حیاتی ہوئے، جندہ شان وکھرا رب نے بنایا، امنہ دا جایا دنیا تے آیا، اندہ شانی کوئی نہیں، اندہ شانی کوئی نہیں، او بابا دے سناؤ میرے نبی دا چہرہ کی ہو جی آئے، ان آتے کیا ہیں، واللیل ظلفاں یاسین چہرہ، واللیل ظلفاں یاسین چہرہ، واللیل ظلفاں یاسین چہرہ، پیاں ہو رگامن مدنی دا سہرہ، پیاں ہو رگامن مدنی دا سہرہ، کعبہ نو جس نے آنا وسایا، اندہ شانی کوئی نہیں، اندہ شانی کوئی نہیں، کعبہ نو اس نے آنا وسایا، اندہ شانی کوئی نہیں، اندہ شانی کوئی نہیں، بھائی نور مندے شیر کی میں پڑھا، جیدی اممہ آلی جیدہ بابا، سبحان اللہ، مہربانی توڑی توجہ دا شکریہ، جیدی اممہ آلی جیدہ بابا آلی، جیدی اممہ آلی جیدہ بابا آلی، جیدہ گھروی آلی جیدہ گھروی آلی، جیدہ گھروی آلی، جیدہ گھروی آلی، آہلا جسن
کوئی نہیں اوندا شان کوئی نہیں اوندا شان کوئی نہیں اوندا شان کوئی نہیں وصدق الحدیث گال کری تا سچی کری امانت وچ خیانت نہ کری گال کریں تا سچی کریں مردیں والی گال کریں سیاں تریجی بات کیڑی ہے بھائی سبحان اللہ فرمایا ثلاثۃ و حسن الخلیقہ دل کریں دے میں تھوڑا منہ چوم گی نہ لیکن تھوڑے متھے تے پگ ہو رہے دل تا کریں گے تھوڑی کیا بات ہے تھوڑا بھی دل کریں گے بھی مولوی دا متھا چوموں بس ٹھیک ہے تو صحیح چوم کھدے میں چوم کھدے سبحان اللہ ایک دو بندے کابڑے بیٹھے ہوئے میں تھوڑی نیندر کھا دی بتاؤں ٹائم تو 4 بجے 3 بجے دے بنا میں 2:30 بجے دا آیا بیٹا ہے کہ پولیس والا میرا میزبان ہے ڈر ہی بڑا لگ دے تو بلندے ہی گئے نہیں وے ساڈی قسمت لگی تھی گئی مدنی تھی گئی مکی تھی گئی کرم کتا حسنین دے نانے مڑ ساڈی جنت پکی تھی گئی سائی مہربانی وہی یہ 4 گالی کا عمل کرو بھائی آجڑی پھل پا کے تو سب پھل نہ بیسو امانت جو خیانت نہ کر گال کرتا سچی کرتے کو سامنے والا کھا نہ بیسی گال کرتا سچی کرتے آخرے میں نبی علیہ ہاں تو میں علی علیہ آخرے صدیق میں بھی جان ہے عمر میں بھی شان ہے عثمان میں بھی آن ہے آخرے علی کل ایمان ہے جڑا کچھ تھی دے آخرے یزید پکا بیمان ہے یا رسول اللہ تریجی بات کہڑی ہے فرمایا ثلاثۃ و حسن الخلیقہ تریجی گالے ہے آجڑیاں میرا امتی آئی خبردار جھٹن بھی علامی اخلاق دے دائرے وچ علامی اخلاق دے دائرے وچ علامی چگھاڑی کہیں کنا اکھی کہیں دے سامنے نہ کٹھی ہاتھ نہ ہلاوی حسن الخلیقہ اخلاق نہ علامی اور تواڈے نبی دا میرے نبی دا اخلاق کیا ہے اور دل کریں گے تقریر کوئی بات میں پھر چھوڑا لیکن موضوع پھر ویسے نبی اخلاق دا مظاہرہ کریں دے جڑے جادوگر آدھے ہیں جڑے رملی آدھے ہیں جڑے میرے نبی کو ماغ اللہ دیوانہ آدھے ہیں میرے نبی اتھا سینے نال لے دیں تو آواز آدھی ہے فابما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فصن غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین فابما رحمت من اللہ بلے بلے میرا محمد الرسول اللہ ولو کنت فصن غلیظ القلب لانفضوا من حولک اگر تیرا دل تنگ ہوئے ہا تے عرب دے بدو تیرے کنے آمن نہ ہا اے پتھر مرے دن وال تو سینے نال لے نہیں فاعف عنہم انہیں کو معاف کرے نہیں واستغفر لہم وال میں کو بھی آدھی اللہ تو بھی معاف کر جا وشاورہم فی الامر وال انہیں کو اپنے نال ملا کے انہاں دے نال انہاں دے مشورے کھن نہیں محبوبان نون باقی نے پڑھا ہوں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم محبوبہ میں کو تیرے اخلاق عظیم دی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ دنی امت آڑو بیٹ تھی رہی ہے اتھوں سائیکل موٹر چھکے سن اتھائیں لڑ پوسن کو یکو نکل وجے تھا سڑک تے ہوشن موٹر سائیکل آلے کنے کار آلاگو نکل ونے عمر تو انہاں بحث نہ کر تیری موٹر سائیکل طاقت گھٹ ہے نالے انہیں ہندو پائیے کار آلے دے ہم 4 پائیے تیری ہے 70 سی ڈی اندی ہے 1300 ڈی سی سی ڈی کر دی اگر وہ تیری کنے اگر نکل گئے کو آنکھ نہ دکھا بلکہ دعا چکر اللہ کو کار دیتی میں بیکار کو بھی کار دے چاہتا آنے ضرور دکھاؤنے نہیں اچھا بابا ہر جا میں لڑتے ہیں اللہ فرماتے اللہ کا نبی فرماتے وہ حسن الخلیقہ خبردار اپنی زبان میں اخلاق رکھی
اے ترائے کام میں تک ترائے سونے جا دلیاں تواڈی جھولی وچ رکھی بیٹھا چھنڈ کو تواڈی مرضی دماغ وچ رکھو تواڈی مرضی ترائے سونے جا دلیاں رکھی بیٹھا پہلی گال کیڑی ہے حفظ الامانہ ہائے ہائے وسانیت وصدق الحدیث وسلاستن حسن الخلیقہ یا رسول اللہ چوتھی گال کیڑی ہے فرمایا وہ اکلو حلال حلال دی کر کے کھانا سبحان اللہ تو سب مزے وچ نہیں دی ہے گال میں لیٹ لی کڑی دی وہ اکلو حلال حلال کھاوی حلال حلال کھاسے کڑی زبانی پاک تے دا ٹھڈی پاک حلال کھاون نال صرف میرا نبی نہیں راضی تھیندا 1.25 لاکھ نبی بے بھی راضی تھی میرا رسول راضی نہیں تھی نا 1312 رسول بھی راضی تھی وینن رسول بھی راضی تھی وینن انہاں کو مبعوث کرن والا رب بھی راضی تھی ویندا اے ہن 4 میں کو دساؤ وقت میں اپن گال کروں ماشاءاللہ کا کیا مطلب ہے میرے کنے پوچھتا پیا ہاں پہلی گال کیڑی ہے بھائی تسا اٹھی کے دسو جعفر کو سلاؤ جعفر کو سلاؤ آگے جگہ کو تیرے ہاں چوتھا شاباش شاباش سبحان اللہ سائیں کیا بات ہے تمہاری اتھاں جڑے ویلے میرا نبی بولے ول اتو او اتو او بولے کیونکہ محب تے محبوب دی بات ہے کہ ساجد تے مسجود دی بات ہے کہ طالب تے مطلوب دی بات ہے کہ خدا تے مصطفیٰ دی بات ہے کہ اتو آواز یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وہ ٹھیک بیٹھا دے میرا عربی ماہی ارشد راہی وہ لوگوں تے جنوں میں تو پیدا کیتے لڑن واسطے پیدا نہیں کیتا تو آڑو بیٹ کرن واسطے پیدا نہیں کیتا صرف ٹکر کھاون واسطے پیدا نہیں کیتا الا لیعبدون عبادت واسطے پیدا کیتے جلے سچ بولے سو اے بھی عبادت امانت پوری دے سو اے بھی عبادت اخلاق نال بولے سو اے بھی عبادت سچی گال کرے سو اے بھی عبادت حلال کما سو اے بھی عبادت حلال کھا سو اے سبحان اللہ ہونے اجازت دے ہو بہت زیادہ فرمائش ہے ایک ورکا تو میں اپنی فرمائش دا پڑھ چھوڑے پنجال برادری بھامے راضی تھیوے دے بھامے دے ناراض ایتا سختی میں دا کم میں کہ جے تونی توڑی کوشش ہوئے لوگوں کو اچھے انداز سمجھاؤ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اللہ فرمائے دے محبوب لوگاں نال اچھے انداز گفتگو کرو آسان انداز میں بیٹا ایسی گفتگو کی تھی نہ کرے بالی سمجھی بیٹھے نہ انہیں کوئی سمجھ آ جاتا ہے ان کو سمجھ نہ آوے تو ڈاٹھا بندہ ہے ہون اجازت دے ہو تو بہت زیادہ فرمائش ہے کہ محرم شریف آمن اللہ سب مہربانی فرما بی بی زینب سین دا کوئی واپسی دا ذکر سنا وہ ہاتھ چاہو اگر ہے ارادہ تا ٹھیک نہ تو کالو خانگ نے اجازت منگ دے ہیں تارے کشینے نال لینے ہیں تے اللہ بیلی تھی ونے ایک قصیدہ میں پڑھے پچھلے 3 سال تو پڑھے گی پہلے میں پڑھا ہمیں حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے ترد پیشو کری ہے ٹھیک ہے نا بھلا اندے بعد میں ترد پڑھی ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے وہ کئی لوگ سنے بھلا میں فرمائشہ تھی من پائے گئے تو میں ایک شہر پڑھانے والا کوشش کرے نبی نمی پڑھا بل انہیں میں 4 شعر میں پیدا کی پڑھے ایسے ہی سڑا استاد شاعری بچ سلیمان حاضر اے نہ بیٹھا ہو گیا تو شاید میں نہ پڑھا ہاں ہون میرا دل ہے میں پڑھا چاہ اگر کوئی ردیف شریف تھوڑا جا کم و پیش ہوئے تو میں کو نسا دے دی جانتے ہیں منکر اے لیا کوٹ سلطان چمن شاہ
یہ شاعراں دی نگری ہے، ادیباں دی نگری ہے، خطیب گر لوگ بیٹھے بیٹھے اگر لفظ چنگا لگے تا ہوندا لفظ چنگا ہے، مولوی چنگا ہووے تے بھاویں نہ ہووے. جانتے ہیں منکر نجست دے ارادے حسین زندہ باد 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 مٹ گئے مٹا نہ سکے مٹ گئے مٹا نہ سکے شمرت زیاد حسین زندہ باد حسین زندہ ایک دفعہ ہاتھ جاؤ جا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد علی دی تھی دین دا بول بالا کر دیتا علی دی تھی دین دا بول بالا کر دیتا علی دی تھی دین دا بول بالا کر دیتا شزیدی اندہ حشر تین منہ مکالا کر دیتا مکالا کر دیتا ہم شیر دا اے طریقہ حلالیاں کو یاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد میری مجالے میری مجالے میرا بھرا اٹھی کے تو ناک میں ول پڑدا میں آدھا کیا پیاں علی دی تھی دین دا بول بالا کر دیتا علی دی تھی دین دا بول بالا کر دیتا علی دی تھی دین دا بول بالا کر دیتا یزیدی اندہ حشر تئی منہ مکالا کر دیتا مکالا کر دیتا ہم شیر دا اے طریقہ حلالیاں کو یاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد جانتے ہیں منکر نجست دے ارادے حسین زندہ باد حسین زندہ باد اے شیر بیٹا میں تیری نظر پیا کرے نا علی دی تھی دا حوصلہ ظلم کو تروڑ گئی سبحان اللہ اے ماسٹر قدیر صاحب شیر کچھ نہیں ہو رہا پہلے میں راول پنڈی پڑھے نہ میری زبان نہ نال ملتی ہے نہ میرا وطن ملتا نیاں صرف ایک عقیدہ ملتا تے منظر بڑا عجیب پڑے تسا تو میرے وسیب دے بیٹھے ہوئے علی دی تھی دا حوصلہ ظلم کو تروڑ گئی علی دی تھی دا حوصلہ ظلم کو تروڑ گئی علی دی تھی دا حوصلہ ظلم کو تروڑ گئی علی دی تھی دا حوصلہ ظلم کو تروڑ گئی زیاد کو مار دیتا شمر کو تروڑ گئی شمر کو تروڑ گئی پترول زادی کی تا نوے کلا جہاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے حسین زندہ باد 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 نماز وچ حسین ہے اذان وچ حسین ہے نماز وچ حسین ہے اذان وچ حسین ہے رکوع دے وچ سجود وچ قرآن وچ حسین ہے قرآن وچ حسین ہے مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ چل ہٹ وائن دھیری آلے بیٹھے دے بھیڑی آلے بیٹھے دے وقت گزاری بیٹھے دے دیا گھر والا فوت تھی ونجے دھی عدت وچ بیٹھی ہوئے بھیرا جیندے ہوئن سارے بھیرا ون کھڑدن
گل لینن والا دن نہ گھبرا اسا ہیں نا توجہ ہے علی دی دھی دی ذکر دا یا تو فرمائش نہ کیتی یا فرمائش کیتی تو وال دسیا جعفر قریشی آ اسا بھی دھیریاں لے وال سارے بانی کھڑ دینا دن اسا تیرے نال ہیں اسا تیرے وارث ہیں والو جڑے ویلے سلیمان حاضر وسطی بیچانی ہے جڑے رشتہ دار نیوی ہوندے انہیں جا دھیری بھیڑی بھی شام کو آجن گل لئین آجن سب کو بڑا ارمان ہے تیرا گھر والا فوت تھی گئے میں اون سین دا کیا ذکر کران جنہیں نو بھیرا من دریا تے مارے گئے نو بھیرا میں توڑے چہرہ بے گھٹے دا اے مسائب پڑھنا فن نہیں گئے زہرہ دے بابے دی عطا ہی ہوئے اللہ تیرے ہنجو قبول کرے اے فن شان گئے نہیں ہے مطلب تو صاحب کو اے فن ہو گیا تھا اپنی اولاد کو دے کے بلوا اے عطا ہے زہرہ دے بابے دی میں ہوں بی بی دا نا چاہتے میں میرا بچہ جڑی قطار بھیرامے دے نال گئی ہے چھی بھتریجے دے نال گئی ہے چھی بھڑیجے دے نال گئی ہے جوڑی پتران دی نال گئی ہے رمضان بھیرا ہیک کی ہوئے نا تے بھیڑا دیئے میں لاوارسی نہیں جلے کافلہ مدینے تو ٹریا ہا نا تو اڈی چٹی ڈاڑی دی قسم 3 میل دور غانی عباس ٹردا ہا تے آدھا پکھیو ہیک پاسے ہاتھ ونو علی دی تھی آنی پئی جیدے محمل کو علی اکبر سجاوے ہا جے کو اٹھتے قاسم دلہاوے ہا جیدے نو بھیرا ارد گرد پہرا ڈیمن ہا ایہا سین ٹردی جڑے ویلے مدینے دے احد میدان دے کول پہنچیے بیٹھا کہ جو بیٹھا ہمی دے اتھا آیا حافظ کالو صاحبہ کے کار منگاؤں میزبان کے کار منگاؤں پندھے اے ادھا میلی کہے نہیں کہ تساں کارا منگویں دے پہ وے پتہ ہی میں علی دی تھی کتنا ٹوٹ کڑھیں آپ نقشہ چاہو چاہنا زمین دے فرد ملکیت نہ دے دے گے کربلا دی خطونی بھی تا چیک کرو چاہنا اڑکل تا گوگا لے آسانی ہے تو جعفر دی لوڑ کہنی آپ رو بوزو کربلا تو کوفہ 90 میل ہے کوفے تو دمشق 1209 میل ہے 1209 تے 90 1299 بڑھ دے عادل شاہ اللہ ٹائم جڑا کراچی کنے لئیے چل دینا ایندے کنے ڈبل پاندھے ویڈی سائن دا تو سا ایسی بسے میں چکائے کہ بھی تھک میں دے وے اور توڑے سامنے سیدھیاں بھی لگیا کھڑیا ہوئی ہیں وال تو سا دے دے وے اے ہن کو تدو آگے اے توسا بیراج آگے اے شادن لونڈ آگے اے جامپور آگے اے سی پیٹ آگے اے سکھر آگے وہ ارمان علی دی تھی دا وے کربلا تو ٹریے کتھائی غازی عباس دا سرحا اللہ بڑے ہنجو قبول کرے رمضان کاڑی محفل مدینے تے کربلا میری بھئی میرا بچہ کتھائی غازی عباس دا سرحا کتھائی علی اکبر دا سرحا تیری جوانی ہوئے کتھائی معصوم علی اصغر دا سرحا رمضان بھیرا کی تھائی جوڑی دے سارہانی یار نہیں برداشت کر سک جاوے عورتاں میرے عزیز انتیرا غازی خان وچ انہیں دا بھیرا جدہ وچ ایکسیڈنٹ فوت تھے بارہاٹی بھارا لاش نہیں پہنچی ماسٹر قدیر قرآن دے میرا ہاتھ سارے رشتہ دارے دے اتھے وزن گھٹ تھی گئے کیڑے ویلے ہسی کیڑے ویلے ہسی اوہ ہوندی ماں کئی دفعہ بے ہوش تھی گئی آخر کار میں انہیں کو کہ میں سفر کرو تو آنے تا 12 سال بعد
1199 میلے پند ول ایندے کنے مدینہ 1100 میلے پند بن دے اے پند کر کے جلے احد دے میدان دے کو لئیے امام سجاد کو آدھئے اے کیندہ شہر ہے شاباش 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 دھی ہوئے کنجال برادری دی پرنی ہوئی گھر ہوئے لئیے تے سال بعد آوے ہی وستی کنے کیندی وستی ہے بال یا سی اماں پیکا گھر بھول گئی جڑے ویلے بی بی تو بڑا سونا بیٹا سن دیں اشارہ دھیری دے وقت چنگی ہونی وہ میرا بیرا کیدہ شہر امام سجاد فرمائے دن پھوپی اماں تو نانے دا شہر بھول گئی ہے فرمایا میں کڑیں ٹر دی ہوما دا ڈٹھا ہوں ویڑھی وچ گئی ہوما دا ڈٹھا ہوں امام آدھنے تیرے نانے دا شہر ہے فرمایا ولی میں کر سجاد پورے رستے تیرے ہوتے حکم نہیں چلایا تو میرے بھیرا دی نشانی ہے تو ہی میں چکر تو اے بچہ کچھا کافلہ اپنے گھر گھن من میں اممہ فضا نال سجنے دو ویلیاں انہیں کو آدھیاں میں کو ملو میں زینب بس میں اپنی منزل تے آگیوں بی بی ٹور پئیے اممہ فضا دے نال او کنجال برادری دھی کنے بن کے پوچھ گھنائے دھی پر نیج پوے کوئی دکھ ملے پائے دی طرفوں ساس دی طرفوں نرانے دی طرفوں او بھیرا کنے لکے دیئے پیو کنے لکے دیئے سہیلے کنے لکے دیئے بھینی کنے بھی لکے دیئے لیکن جڑے ویلے کلی جاتے ماں نال باندھیے والا دیئے میں رول گئیاں ارمان علی دی دھیدہ او جڑے نیر بیٹھے وہیں دوے او جی میں تو آڈی دھی ماں کو حال نے دیئے تو آکو حال نہیں دے دی او بغیر بھیراوان دے بغیر پتران دے بغیر بھتریجے دے او جڑے ویلے میڈی سین جنت البقیع وچ بی بی فاطمہ الزہرا دی قبر انور تے آئیے آدھیے میڈی نماز اماں میڈی تہجد گزار ماں میڈے نال علام بغیر حسین دے آئی بیٹھیا او میڈے نال علام بغیر اکبر دے آئی بیٹھیا او میڈی نماز اماں نراد نہ چھوی میں بغیر آن دے آئی بیٹھیا اماں تا آخری ٹائم میں کو وسیعت کی تھی آئی زینب کل ہی نہ ٹری تو علی دی تھی آئی او تو نبی دی نواسی آئی میڈی نماز اماں میں تیری وسیعت عمل کریں دی رہ گئیا میں کربلا گئیا تا میرے وارث نال ہر وارث کربلا وچ دین بچا گئے قرآن بچا گئے اور میں یزید دربار چ گئیا اماں میں ابن زیاد دربار چ گئیا میں اتھو پیدل ٹریا تیرے گل آ گئیا او بی بی ماں نال تارک پتر علائے وال اٹھی کھڑیے نانے دی قبر تے گئیے ماسٹر قدیر نانے دی قبر نال سرن دی آلے پاسے کھڑ کے سر چھکا کے آدھیے کل نبیاں دا سلطان نانا حوصلہ 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 کل نبیاں دا سلطان نانا میں سفر اپنے بھی مکائیاں ایک دین دی خاطر دے بچڑے میں ویر اپنے بھی کہا
قسمت دیکھو کہیں دے جنازے وچ می بس دے کہیں دے برسیاں وچ ہنجواں دیاں بارشاں ہوندیاں جوانی رجمانو ماں جی دی ہوئے تباہ دے پیر چم گھنا ہے بالا دل کرے دے مدینہ متھا چم گھنا بی بی آدھی کول نبیاں دا سلطان نانا میں سفر پڑے بھی مکا آئیا ایک دین دی خاطر دے بچڑے میں ویر اپنے بھی کوہا آئیا بیکاری قرآن دے پڑھ دے راسن میں ایک لفظ بچا آئیا قیامت توڑی کوئی شمر نہ ہوشی میں یزید سارے بھی مکا ہاتھ نہ مدھو ہاتھ نہ مدھ میرا بچڑا میری دعائی رات سمیت بزینب دا ویر دیدار کراوے کل نبیاں دا سلطان نانا میں سفر اپنے بھی مکا آئینا ایک دین دی خاطر دے بچڑے میں ویر اپنے بھی کوہا آئیا بیکاری قرآن دے پڑھ دے راسن میں ایک لفظ بچا آئیا قیامت توڑی کوئی شکر نہ ہوشی میں یزید سارے بھی نانے دے روزے تو ٹھیکے شوقت میں دونوں نے ایک دل نال سن بی بی ٹر پئیے اما فضا دے نال ماسٹر قدیر جڑے ویلے گلی وچ آئیے آپ دی جوڑی دے نکے نکے بال یار ہن جڑے آن تے محمد کو آ کے مل دے ہن جڑے بی بی کو ٹردا ڈٹھے نے ہن تے بال ہولے ہولے آدنے پردے نار بی بی لگ دے آن دی اما اے بیا بالا دے نا اے اما نہیں ایتا کوئی دکھے دی ماری دی لگ دیئے ایتا کوئی بیمار لگ دیئے سلیمان حاضر میں ڈٹھے کئی بعد پتر کئی بعد پتر پر بنجے والی یارے گوا دیئے میرے پترے دی کوئی گال سنو بی بی جڑے ملے انہیں کو ڈٹھے بی بی گلی وچ کھڑ کے آدھی بال ہو رہے آؤ دوہیں آگن بی بی پردے وچ بی بی آدھی آن تیڑا کیا لگدا ہاں ایک بالا دے او میرا دوستا بی بی دوچھے کھنے پوچھ لیے تیڑا کیا لگدا ہاں بی بی آدھی کیا لگدا ہاں بالا دے میرا دوستا بی بی پرکے وچ آدھی توڑا کیا لگدا ہاں دوست ہاتھ دسو کتھا گے انہاں کے انہی ماں کو کربلا کھیل گئی ہے فرمایا کوئی خبر ہے کہ کہنا بالا دے نہ دی ماں دی کوئی خبر ہے نہ دے مامے دی کوئی خبر ہے اور میں قربان تھی ونیا ایک بچہ اٹھائیاں دے بی بی تو جو بنو ہاشم دے محلے دی گلی وچ برکا پاتی کھڑی ہے تو کوئی زینب بی بی اس ویلے چوپ کر گئی ہے آدھے تو زینب بی بی آئی تا ڈزا ساڑا یار آنا محمد کتا ہے چلے آن تا نائے بی بی آدھی میں زینب میری جوڑی کربلا وچ کش گئی ہے نانے دا دین بھی بچ گئے تے نانے دا قرآن بھی بچ گئے اللہ تو کو سلامت رکھے اللہ میرے بھائی لائی بخشتی بخشن فرماوے رمضان تیری محنت اللہ کا